नमस्कार बंधुगण पादर आंगुठी ठारू जानतु आपण भाग्यशाली कि नुहे। यह सहित आमे जानिबा दांत मझिरे थिबा गैप कौन कही थाए। किछि महिलांकर निश अछि तो एपरि महिला माने घर पई भाग्यशाली कि नुहे आमे आपन को जणाइबो। यह सहित जानिबा कि जेउ पुरुष मानकर निश दाढ़ी आसी न थाए वास्तु अनुसार एही पुरुष माने केमिति होइथांती। बंधु माने पृथ्वी रे जेतेबेले मनुष्य जन्म नहीं थाए निजर भाग्य साथी रे आनी थाए। भाग्य जदि साथ दे थाए तेबे बिना परीक्षा रे से सफलता पाई थाए। शास्त्र रे शरीर गढ़निया धार रे व्यक्तिर व्यक्तित्व विषय रे विस्तार रूपे जणाई दिया जाई थाए। किछि एमिति लक्षण भी कहा जाइछि जहा द्वारा आपण जानि परिबे जे व्यक्तिटी भाग्यशाली ना दुर्भाग्यशाली। जदि आपंक पाखरे भी एथि मध्यरु किछि भी लक्षण किंबा चिन्ह थाए ताहले आपण जानि परिबे भाग्य आपणकर साथ दउछि। हाले आज आमे एही भिडियो रे जानिबा एमिति किछि लक्षण विषय रे जहा कि व्यक्तिटी भाग्यशाली कि नुहे। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा पादर आंगुठी ठारो। आमे देखिथांती कि पादर आंगुठी समान रही थाए किंतु बहुत लोक एमिति अछंती जहार पादर आंगुठी अधा बंकड़ा थाए। केतेक पादर आंगुठी सान तो केते पादर आंगुठी ताठारु बड़ रही थाए। ई आंगुठी बड़ हेबार कारण अलगा महत्व रहिछि। शास्त्र अनुसार एमिति कहा जाइछि कि आम शरीर रे उपस्थित अंग आपनक विषय रे बहुत किछि कहि थाए। व्यक्तिर शरीर अंग को देखिला परे व्यक्तिर व्यक्तित्व विषय रे बहुत किछि जानि परिबे। व्यक्तिर अंग को देखि सेमानंकर स्वभाव सेमानंकर व्यक्तित्व केमिति होई थाए एही सब कथा देखि आपण जानि परिबे। एहा सहित सेही व्यक्तिर आचार विचार एवं कार्यक्षेत्र विषय रे सहजरे जानि परिबे। तेबे बंधु माने चलंतु जानिबा सेही विषय रे। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। ता पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु एवं भिडियो को निहाती शेयर करंतु। बंधु माने पादर लंबा आंगुठीर रहस्य आपण जानिले आश्चर्य होई जिवे। प्रथमे जहार प्रथम आंगुठी द्वितीय आंगुठी ठारू अधिक लंबा होई थाए तो एमिति मनुष्य उच्चमान होइथांती एवं किछि करिवार लक्ष्य रखिथांती। एमिति व्यक्ति किछि करिवा पई जोश बा ऊर्जा अर्थात शक्ति देखाइथांती। जहार पादर प्रथम आंगुठीर द्वितीय आंगुठी ठारू छोट होइथाए से सबुबेले खुशी रे रहिथाए बा खुशी रे रहिबाकू चेष्टा करिथाए। एहा व्यतीत जहार द्वितीय आंगुठी अधिक बड़ होइथाए तो एही व्यक्तिटी मस्तिष्करू अधिक स्वास्थ्यकर होइथाए। किंतु एमिति व्यक्ति शारीरिक दृष्टिरू दुर्बल होइथाए। एमिति व्यक्ति बहुत भाबी चिंती काम करिथांती। यदि आपनकर पादर आंगुठी पाद सहित समान होइथाए बंधु माने जदि आपनकर पाद सहित दुईटी जाक आंगुठी समान होइथाए एवं बाकी आंगुठी छोट होइथाए तो एहार अर्थ समाज रे आपण मान सम्मान प्रतिष्ठा करिथांती। एमिति व्यक्ति कली झगड़ा ठारू दूरेई रहिथांती। जेउ व्यक्तिर पादर आंगुठी बिल्कुल छोटरू बड़ होइथाए एमाने सबुबेले निजर श्रेष्ठता प्रमाण करिबारे लागिथांती। निजर अधिकार विषय रे कथा होइथांती। एमानंकु एमिति लागे कि जहा मु को भाबुछि जहा मु करूछि ताहा ही भलो लोक माने ताहाकु ही स्वीकार करिवे। बंधु माने समाज रे तथा घर परिवार रे कोनोसी व्यक्ति एमानंक ठारू इच्छा विरुद्ध रे किछि भी करिथांती ताहाले एमानंकर आदर्श रे चाली न थांती तो एमानंकु बहुत राग आसी थाए। किंतु गोटिए कथा एमाने सबुबेले राग को बाहर करि न थांती। बंधुगण सामुद्रिक शास्त्र अनुसार अंगर गठनीय अनुसार स्वभाव गुण अवगुण विषय रे कुहा जाइछि। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार किछि खास व्यक्ति महिला एवं पुरुष माने भाग्यशाली अधिक होइथांती। चलंतु जानिबा एही लक्षण विषय रे। प्रथमरे चकामुह थिबा व्यक्ति निश्चय रूपे भाग्यशाली होइथांती। भल चाकरी सफलता एवं रियल लाइफ पार्टनर मिलिबा एमानंकर भाग्य रे अवश्य थाए। जदि आपनकर पादर आंगुठी पाद सहित समान होइथाए बंधुगण जदि पाद सहित दुईटी जाक आंगुठी समान थाए एवं बाकी आंगुठी छोट होइथाए तो एहार अर्थ समाज रे आपण परिश्रम पई परिचित अटंती। एमिति व्यक्ति कली झगड़ा ठारू दूरेई रहिथांती। जहार धारुआ नाक उपरे कला जाई थाए ताहाले
ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ ସାଧାରଣ ସମାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଲମ୍ବା ମଥା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲାଇନ୍ ବିଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି କମ୍ ଚୁଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦା ଲୋକ ସୁନ୍ଦରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମନାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦା ଲୋକ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଥାରେ ସିଧା ହେବା ବି ବହୁତ ଭଲ ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବଙ୍କା ମଥା ବା ବଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଲଗାଉଥାନ୍ତି ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଥା ମଝିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ହାତର ଡାହାଣ ପଟେ ଏବଂ ଡାହାଣ ଆଖି ଭିତରେ ଯଦି କଳା ଯାଇଥାଏ ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ସଫା ଦାନ୍ତ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଫାଟ ଥିବା ଦାନ୍ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଫଙ୍କା ଥାଏ ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ରହିଥାଏ ଏମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ଅଧିକ କଥା କହିବାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ହାତର ପାପୁଲି ଯଦି ଗୋଲାପୀ ଏବଂ କୋମଳ ରହିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାତର ପାପୁଲିରେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଥାଏ ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ପାଦର ତଳ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, କମଳ, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଏମିତି ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ରାଜା ସମାନ ଜୀବନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାଭି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଖିରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିହେବ। ଗଭୀର କଳା ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଠ ଉପରେ ଚୁଟି କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି ରହିଲେ କେଉଁ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶର ଚୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜର କଥାକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବି ଏମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ପୁରା ଘରକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ନିଶକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଅଙ୍ଗରେ ଚୁଟି ରହିଲେ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଆସିନଥାଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମନାଯାଏ କି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ରହିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାଜରେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି କଳା ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ରହିଥାଏ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଡ଼ର ଏଡ଼ି ଗନ୍ଧିଆ ବା ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି